गृहिणी के ऊपर शारीरिक शोषण और मारपीट का उठा आरोप। घटना के विवरण के अनुसार शांतिर बाजार अनुमंडल के जुलाईबारी की एक गृहिणी एक प्राइवेट कंपनी में काम करने हेतु बाइखोरा के होम्योपैथिक चिकित्सक समीर दे के आवास पर किराए में रह रही थी। गृहिणी का आरोप है कि घर का मालिक समीर दे उनके किराए घर पर अकेले में गृहिणी के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था। इतना ही नहीं, समीर दे रात में अपने दोस्तों को अपने घर ले जाता था और गृहिणी से छेड़छाड़ की कोशिश करता था। आरोप है कि ये सब सहन ना कर पाने पर गृहिणी ने इसके विरोध आवाज उठाई तो समीर दे ने इलाके के भाजपा नेताओं के साथ जुलाईबारी मंडल के सदस्य और दक्षिणी जिले के किसान मोर्चा के सदस्य नारायणशील को अपने कुछ लोगों के साथ गृहिणी को मारपीट करने के लिए 3 लाख रुपए का भुगतान किया। बाद में नारायणशील को पैसे मिले और प्रियतोष विश्वास, खोकन पठारी, शामल भौमिक और प्रवीर सूर ने एक साथ मिलकर कथित तौर पर खुले बाइखोरा मछली बाजार में गृहिणी की पिटाई की। समीर दे के खिलाफ रेप और दूसरों के नाम पर गृहिणी के ऊपर मारपीट का आरोप लगाते हुए गृहिणी बाइखोरा थाने में केस दर्ज कराने गई थी तो थाने के पुलिस बाबू ने उनका मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। गृहिणी ने शिकायत की कि जब वे मेडिकल पत्र के लिए जुलाईबारी सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र गई तो नारायणशील के दल ने डॉक्टरों को धमकी दी, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल देने से इनकार कर दिया। अगली बार उन्होंने बिलोनिया स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल पत्र प्राप्त किया। थाने जाकर भी इंसाफ न मिलने पर सोमवार गृहिणी मीडिया के सामने आई। 16 मार्च 2022 को बाइखोरा बाजार में महिला को मारपीट करने और मकान मालिक समीर दे के ऊपर शारीरिक दुष्कर्म करने के आरोप के बावजूद बाइखोरा थाने की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, जिससे समाज के कई लोग उनके ऊपर निंदा जता रही है। गृहिणी चाहती है कि प्रशासन इस संबंध में सही कदम उठाए ताकि दूसरे लोगों के साथ ऐसा ना हो। ये देखना बाकी है कि प्रशासन घटना की सही जांच करने और इसमें शामिल लोगों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाता है। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सत्ताधारी दल का नेता होने के कारण नारायणशील जैसे लोग सजा पाने से बच जाएंगे। देखना होगा कि गृहिणी को न्याय मिलता है या नहीं। রেপ করতে চেষ্টা করে, এরপর আমি মানি না, তারপরেও রেপ করছে আমারে কয়েকদিন ধরে জোর করে। এরপরে আমি খুব কান্দাকাটি করছি, তাদের অনেক অনেক গালাগালিও করছি। এরপরে আমি ঘর ভাড়া দেখতেছি, কোনো দিকে পাই না। আমি মারে কইছি 2-3 মাস দেখি কি করা যায়। এরপরে কইতাছি এরপরে আমার যখন এরকম করে যতটি লোক আমার মারছে, এই লোকগুলা সব তারারে আইন নাই, তাই মদে মাংস খায়। তো আমার ঘরে জায়গা দিতাম, তারারে আমার ঘরে ঘুমাইতে দিতাম, আমি খাওয়াইতাম, রাঁধতাম। এরকম সবসময় বিরক্ত করে যখন আমি মানি না তারারে কিচ্ছু। এরপরে তারারে টাকা 3 লাখ টাকা খাওয়াইয়া তারারে এবার আমাদের ফিডে দেওয়াইছে বাজারের মধ্যে, বাইখোরা বাজারের মধ্যে। তাই কয়েকদিন আমার রেপ করছে। আর এরপরে বাঁশ দিয়ে মারছে, পিউতির বিশেষ বাঁশ দিয়ে মারছে। সমীর ডাক্তার কিল ঘুষি দিছে, কোমরে চুলে ধরে ধাক্কা দিছে। এরপরে কবির যে কয় তাই না ইয়ে করেছে, আমার চুলে ধরে চুল টান দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলাইয়া কোমরে লাঠি দিছে। এরপরে সারা পিঠের মধ্যে একটা 10 হাতি বাঁশ ঝাঁঝরা করে লেছে মারতে। এরপরে হাতের তালুর মধ্যে বাবা মারছে, হাতের তালুর লোয়া লেগে গেছে সঙ্গে। এরপরে আমি কান্দে উঠতে এরপরে আবার মারতেছে। এরপরে একজন লোক শুধু দৌড়াইয়া ধরছে, আর সবাই ডরে দাঁড়াইয়া চাইয়া রয়েছে, কেউ ধরছে না। এরপরে হসপিটাল গেছে, আমার পেছনে হসপিটাল গেছে কবির হসপিটাল গেছে। হসপিটালে যাই আমার মারে মুখ খারাপ করে গাল দিছে, আমারে গাল দিছে। এরপরে মাগির করে এরকম কইছে হামলা করবো। আমি সাজা চাই, উপযুক্ত সাজা চাই, আমি শাস্তি চাই। এভাবে আজকে আমার হয়েছে, আমার এরকম করছে। আর কোনো শত্রুরা এরকম না হোক। আজকে মহিলার উপরে নির্যাতন, অসহায় মহিলার উপরে নির্যাতন, এভাবে এরকম যাতে আর কোনো বোনেরা কোনো নারী
নারীর উপরে যাতে এরকম অত্যাচার না হয়, আমি শিক্ষা চাই। আমি এই দুনিয়াতে আমি সুস্থ বিচার চাই। আমি মানুষ যাতে সৎভাবে থাকে, সৎ কাজ করে, অসৎভাবে যাতে না থাকে। এই লোকগুলা যে করছে সব নোংরা সোংরা লোকগুলা, এই সবগুলা করতেছে। নোংরা সোংরা লোকগুলা ভালো লোকগুলারে নষ্ট করতেছে। এই নোংরা লোকগুলারে ভালো শিক্ষা চাই, আমি ভালো শাস্তি চাই।